रस्म नसालो, जिसको नसालो फेस्टिवल भी कहते हैं, ये एक पुरानी रस्म है। ये पूरे गिलगित बल्तिस्तान में मनाया जाता है लेकिन मुख्तलिफ जगहों में, इलाकों में इसके नाम मुख्तलिफ हैं। दियामर में भी 2-3 नाम मशहूर हैं, अस्दोर में अलग नाम चलता है, बल्तिस्तान में अलग नाम चलता है, गिलगित गिजर साइड पर, नगीर साइड पर हुंजा है, इसी तरह से बगरोड में मुख्तलिफ जगहों पर मनाया जाता है, लेकिन इसके नाम मुख्तलिफ है। डेट ये मुख्तस है, 12 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक इसको मनाया जाता है। ये मखसूस दिन है। इसमें तजुर्बतन ये भी देखा गया है कि इन दिनों से पहले अगर माल को ज़बह करके जितनी भी कोशिश करे वो इतना देर पा गोश्त नहीं रख सकते हैं। 15-16 के बाद भी अगर ज़बह करके रखे तो वो नहीं रख सकते। न जाने इन 4-5 दिनों में क्या खुदाई हिकमत अमली है, यहाँ पर इन लोगों ने ये चुना है कदीम ज़माने में कि ये गोश्त जाके आगे मार्च मई तक, अप्रैल अगस्त, अगले अगस्त तक, यानी अगस्त सितंबर तक ये गोश्त लोग रखते हैं और उस वक़्त ये पाया जाता है। ये जिसको उर्दू में बासी गोश्त कहते हैं, तो हम उर्दू शना में उसको नसाल मौसूस। तो ये कदीम ज़माने की रस्म है। अब इसके वजूहात मुख्तलिफ हैं। एक वजह इसका ये है कि जिस तरह से आज ये जो हम यहाँ पर इकट्ठे हो गए, आपने पहले 10 मिनट आधा घंटा पहले देखा यहाँ पर, जिसको हमारे ज़बान में फ़्याल भी कहते हैं, मुआल भी कहते हैं, जिसमें थोड़ा कुछ गोश्त, थोड़े कुछ फ्रूट, थोड़े कुछ खुशक मेवा रख कर हर घर से लेकर आते हैं। ये शना ज़बान में इसको फ़्याल भी कहते हैं और मुआल भी कहते हैं। मुआल अगर किसी आदमी के हाथ से कोई चीज़ गिर जाए, हमारे यहाँ पर किसी के हाथ से कोई गंदम, कोई बर्तन, कोई दूध, कोई चीज़ गिर जाए तो उसको फ़ौरन अपने ज़बान में कहते हैं कि थई मुआल बू, आपका मुआल, मानिया आपकी फ़्याल, आपकी मुआल बन गई। यानी मुराद ये कि आपकी मौत की फ़्याल बन गई। तो ये एक उस ज़माने में रखा गया है कि अरवाह के लिए भी को भी याद रखा जाए इस दिन में। दूसरा इसका ये है कि लोग उस ज़माने में दूर दराज रहते थे, 6-6 महीने, 8-8 महीने लोग आपस में मुलाकात इनकी नहीं होती थी। लोग देहातों में रहते थे, बकरियां लेकर चरागाहों में बैठते थे, आगे देहातों में बैठते थे। यहाँ बहुत कम लोग रहते थे शहर में, मरकज़ में। तो ये नसालों के दिन तयन होता था। पुराने ज़माने में यहाँ बहुत बर्फ़बारी होती थी। हम भी जब 2-3 क्लास में पढ़ते थे, जब यहाँ पर हम थे, तो उस वक़्त यहाँ पर 2 फुट 3 फुट बर्फ़ पड़ती थी। आजकल तो बर्फ़ का नामो निशान नहीं है। तो उस वक़्त ये इन लोगों का आमद-रफ्त भी बंद हो जाता था इधर उधर जाने के लिए। उस कसाई और ये सिस्टम भी इनके पास था नहीं। ले दे के सबका इन्हिसार इसी के ऊपर होता था। उस ज़माने में गोश्त भी नसालों की शक्ल में एक जानवर ज़बह करके, वो अच्छा खासा जानवर, उसको 1 साल तक उसको बाकायदा मुख्तलिफ़ किस्म के खाने और उसको मुख्तलिफ़ चीज़ें देकर उसको पालते थे। वो बहुत मोटा होता था। एक बकरा उस ज़माने में यह थे कि 12 किलो 13 किलो वो चर्बी होती थी, उसको पिघला कर रखते थे और उसमें सालन के लिए वो आयल के तौर पर इस्तेमाल करते थे वो चर्बी का। तो उस वक़्त से ये रस्म चला कि लोगों के दरमियान मेहमान आते थे या वो लोग खुद बैठते थे, तो बहुत सर्दियाँ होती थी, तो सर्दियों में वो इसी गोश्त को इस्तेमाल करते थे। दूसरा फ़ायदा ये कि वो लोग इकट्ठे मिलते थे, आपस में मिल बैठते थे, एक दूसरे के चेहरे देखते थे, मुलाकातें होती थी और उसमें पता चलता था कि फ़लाँ आदमी आज नहीं आया है, फ़लाँ बूढ़ा नहीं आया है, तो पता चलता था कि खुदा न खास्ते वो बीमार हुआ है। तो लोग उधर से उठ के सीधे जाकर उसकी खबरगिरी करते थे, अहवाल पुरसी करते थे, जिसकी वजह से लोगों के आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक मुंसजिम इकट्ठे बैठने का। दूसरा जिसमें कि इसी के दौरान में एक रस्म का नाम दे दे, वो अच्छा एक रस्म था कि नौजवान लड़के, उसमें अधेड़ उम्र के 25 साल से ऊपर या 30 साल से ऊपर वाले नहीं होते थे, उससे नीचे नौजवान तबका, छोटा तबका, 18 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल के जवान लड़के रात को जाते थे, इकट्ठे होकर दरवाजे पे जाकर पहले दस्तक देते थे, बहादुर तरीके से पूछते थे कि हम दुआ देने के लिए आए थे। शाप, शना में शाप है, यानी हम दुआ देने के लिए आए हैं, हम दुआएं देने के लिए आपको आए हैं, आपको मंजूर है? तो वो हाँ करते थे। वो एक एक करके शब के लिए वो दुआएं देना शुरू करते थे, घर के अंदर जितने अफराद थे। फिर वो घर आते थे, हंसी मजाक होती थी, फिर घर वाले उनके लिए कुछ फ्रूट देते थे, गोश्त का तो गोश्त देते थे। आजकल तो 4-5 रुपए पकड़ा के बेच देते हैं, लेकिन उस ज़माने में वो गोश्त होता था, वो देते थे। फिर बाकायदा उस दिन उस गोश्त को पकाने के लिए एक मखसूस दिन तैयार रखते थे, देते थे। उसी दिन बाकायदा खाना पकाते थे, वो गोश्त पकाते थे, मोहल्ले के बूढ़ों को दावत देते थे, वो आके बैठते थे नौजवानों के साथ, वहाँ मिल के फिर उसको खाते थे। एक तरीक़ेकार था, एक रस्म था। फिर उसके बाद से पहले फिर ये नौश के इसी दिन को, जिस तरह से आज हमने ये प्रोग्राम किया, इसका सुबह सवेरे
چھوٹے بچے نوجوان لڑکے جس کو ہم چلی کہتے ہیں، چیڑ جا سرو کہتے ہیں، جو اوپر نظر آ رہے ہیں، وہاں سے صبح سویرے جاتے تھے، وہاں سے لڑکے جو ہیں وہ کاٹ کر لے کر آتا تھا، بڑا رش ہوتا تھا۔ آج کل یہ ختم ہو گیا ہے، وہ لا کر اس کے جناب علی جس کو شنا میں ڈم ڈم بروچ کہتے تھے کہ جا کر وہ لے کر آتے تھے، ادھر آ کر مبارکبادیاں دیتے تھے اس کو۔ وادی بغروٹ پریوں کا مسکن ہونے کے ساتھ ساتھ قدیم روایات اور تہذیب کا بھی مسکن ہے۔ اس وادی میں بہت سارے فیسٹیول ہیں جو ایک عرصے سے منائے جا رہے ہیں، اور یہ آج بھی اپنی اصلی حالت میں ان لوگوں نے زندہ رکھا ہوا ہے۔ اس طرح کا ایک فیسٹیول نسالو فیسٹیول ہے۔ یہ ہمارے آبا و اجداد صدیوں پہلے سے یہ فیسٹیول مناتے آ رہے ہیں، اور جو آج بھی بغروٹ میں اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ یہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ یہ گلگت بلتستان بھر میں یہ فیسٹیول بڑا جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا تھا، چونکہ موسمیاتی تبدیلی کے بعد اب سردی کی اتنی لپیٹ میں نہیں آتی ہے گلگت بلتستان کے بہت سارے علاقے، لیکن بغروٹ اب اتنی سردی کے لپیٹ میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس فیسٹیول کو بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ بہت قدیم زمانے میں یہاں بڑی برف باری ہوتی تھی، اور ہمارے جو آبا و اجداد تھے وہ اپنی حیثیت کے مطابق جانور ذبح کرتے تھے، اور اس کا گوشت سکھانے کے لیے کسی ٹھنڈی جگہ پہ رکھتے تھے، اور اس کو سردیوں میں استعمال کرتے تھے تاکہ ان کو زیادہ کیلوریز مل سکیں۔ تو یہ نسالو فیسٹیول اس گاؤں میں آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، اور ہمارے یہ لوگ ہیں جو اپنی تہذیب سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ اس کو ابھی تک اس کو ختم ہونے نہیں دیا، اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ فیسٹیول آگے بھی صدیوں تک اس طرح جاری و ساری رہے گا۔ اچھا، یہ نسالو فیسٹیول عموماً یہاں پہ 12 دسمبر سے آنورڈ 16-18 دسمبر تک یہ فیسٹیول منایا جاتا ہے۔ اس میں جانور ذبح کرتے، اور ہمارے جو بزرگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس پیریڈ، اس ونڈو کے باہر اگر آپ کوئی جانور ذبح کرتے ہیں اور اس کا گوشت سوکھنے کے لیے رکھتے تو اس پہ کیڑے پڑ جاتے ہیں اور وہ خراب ہونے لگتا ہے، گل سڑ جاتا ہے وہ گوشت۔ لیکن اس ونڈو کے اندر جو آپ نسالو کرتے ہیں اس کا گوشت کبھی خراب نہیں ہوتا، اور اس کو سکھانے کے لیے رکھتے ہیں، اور سردیوں میں وہ سب مل بانٹ کے اس کو گوشت کو تناول فرماتے ہیں، اور ان کے لیے انرجی بھی ملتی ہے، اور اس سے ایک ہماری جو قدیم روایت ہے اس کو زندہ رکھنے میں بھی یہ مدد فراہم کر رہا ہے۔ اچھا، نسالو کے بعد ہمارا جو ایک موال کا ایک ٹریڈیشن ہے یہاں پہ، یہ ہر گھر سے ایک تھالی تیار کی جاتی ہے جس کے اندر آپ کو مکھن بھی ہوتا ہے، تازہ مکھن، اور اس کے ساتھ کوکڈ میٹ بھی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ڈرائی فروٹس ہوتے ہیں، اور فریش فروٹ، پھل، سیب وغیرہ، ناشپاتی وغیرہ ہوتے ہیں۔ وہ تیار کر کے تمام ایک کمیونٹی سینٹر میں یا امام بارگاہ میں ادھر ہمارے گاؤں میں جمع ہوتے ہیں، اور تب سب مل کے اس کو تناول کرتے، اور آخر میں اپنے گزشتگان اور جو فوت پا چکے ہیں ان کے لیے فاتح بھی کرتے ہیں، ان کے صالح ثواب کے لیے، اور اپنے علاقے کی خوشحالی کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ اس طرح ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اس طرح سب مل کے بیٹھ کے خوشحالی کے لیے اور اپنے گزشتگان کے لیے دعا کرے تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے، اور وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔